Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon guys. So untuk kelas kali ini kita akan cover topik HTML, sort of coding lah, coding HTML, macam mana kita nak buat website. Okay, as we learn in the class, HTML is basically coding untuk website. So whatever website yang kita nampak dekat internet is actually basically dia make up with some coding. Okay, so the basic coding we call as HTML. So in this video, saya akan cover the first part HTML and the second part is CSS. Okay, the third part ni kita tak akan pergi go in deep, tapi kita akan hanya pergi kita belajar basic saja JavaScript ni dan dua part ni kita akan pergi sikit, mendalam sikit lah compare yang this one. Okay, so as I mentioned in the class, what is the HTML? HTML tu basically dia macam dia nak bina rumah. Okay, kalau kita nak bina rumah, so apa yang kita nak bina rumah? Apa yang kita perlukan bila kita nak bina rumah? Yang pertama kita perlukan tiang. Okay, yang pertama kita perlukan tiang. Untuk ukurkan binaan tiang tu kita letak tangga, kita letak tingkap, kita letak pintu dan sebagainya. So that is basically HTML untuk website. Okay, kemudian lepas kita dah ada tiang, kita dah ada tangga semua, of course kita nak cat rumah tu kan. Cat rumah tu warna biru ke, warna bilik kita nak letak warna hijau ke. So that's basically CSS kan. Kita nak letak perabot, nak letak semua peralatan-peralatan tu basically untuk cantikkan lagi rumah tu. That is basically CSS. Okay, so untuk mencantikkan lagi website tu kita kena guna CSS coding. So CSS dengan HTML dia tak banyak beza, tapi cara coding dia sajalah yang agak beza sikit. Okay, so as and when bila I tunjuk dekat you guys cara untuk buat HTML coding atau syntax ni, okay, I akan refer juga this PowerPoint presentation tu lah. Okay, so the first thing what you need to do is, okay, you kena cari dulu notepad. Okay, kat dalam you punya laptop. So biasanya memang ada lah. Okay, in case lah kalau still tak ada, then install lah. Okay, install lah, right? Okay, so okay, in this, okay, let's take a look again. HTML basic coding. Okay, as I mentioned in the class, this is basic coding for HTML. First, you need to have a document type. Okay, this one document type, basically you just mention what document type you inform the website. Okay, this is the type of document HTML, and then you ada open tag, you ada closing tag. So don't forget every time bila you buat tagging you kena ada open dan you kena ada closing. So apa beza closing dan opening tag is this slash. Okay, the slash kat depan tu, this is for closing tag. Kalau opening tag dia tak ada apa-apa slash tu. Okay, so untuk selepas kita dah determine this is document type HTML dan kita buat opening tag for HTML and closing tag for HTML, kita akan letak opening tag untuk head dan juga closing tag untuk head. Untuk apa? Head ni kita akan letak title, page title kita. So what is the page title? So page title basically apa yang appear dalam website kita yang sebelah atas tu. Okay, bukan title yang ada dalam body website kita. No. Okay, dia title yang dekat atas. So nanti I'm going to show you later. And then selepas head kita akan start dengan opening body tag dan juga closing body tag. So whatever you want to appear dalam you punya website, dia akan ada dekat dalam ni. Okay, so let's go through one by one. Kita start dengan notepad yang kosong tadi lah. Okay, this is one. So you nak, kita just ikut sebiji apa yang di dalam ni coding ni. Okay, so type HTML, right, and then opening tag for HTML. Okay, jangan salah eja kalau salah eja, contoh HTML you pergi salah, you letak HTML ke instead of M, dia akan tak boleh baca. So every time bila you buat opening tag, make sure you terus letak closing tag dia. Kenapa? Sebab normally memang kita akan terlupa. Okay, so kita terus letak closing tag dan kita just tag ke bawah lah untuk bagi, sebab kita banyak lagi nak isi dekat tengah-tengah ni kan. Okay, so we start with head. Okay, opening tag for head.
dan terus closing tag for head. Okay. Okay, dekat head ni kita nak letak apa dia? Title. This is title title kat sini. So opening tag for title and closing tag for title. Another one yang I highlight, okay, it doesn't matter kalau you nak letak opening dan closing ni dekat bawah ke ataupun you nak letak dekat atas. Maksud I macam ni, you nak letak, okay, and then you tulis kat sini. Okay, this is macam I cakap, dia akan mention title ni kedudukannya dekat mana, dekat kita punya tab website yang dekat atas tu. Okay, nanti I just name my website as Medium Visa page website. Okay, so it doesn't matter kalau you nak letak closing tag you dekat bawah ni atau you nak letak kat sebelah ni pun, it doesn't matter. Okay, sebab dalam HTML dia akan baca selagi you tak closing you punya tag, you tak closing, dia akan baca whatever yang contain dekat tengah-tengah ni. Okay, so let's say you ada opening tapi you tak ada closing, dia takkan boleh baca, dia takkan jadi. Okay, so it doesn't matter you nak letak macam ni atau you nak letak bawah pun tak apa, tak kisah. Okay, as long as dia ada opening dan closing, itu yang paling penting. So okay, this one I just I put this first part first. Okay, and then you boleh save. Okay, bila save ni you letak save as Okay, one thing about I tutup dulu. One thing about Notepad, okay, bila you ada letak apa-apa perubahan, maksudnya you ada letak some changes, kalau selagi you tak save, dia akan ada tanda star ni. Okay, kalau you save, tanda star ni dia akan hilang. Okay, so the first step you nak save, you kena tekan save as, and then instead of document dia .txt, you tukar. Okay, this one you buat HTML. Oh no, sorry. You just letak Visa, nama you ke, tak kisahlah nama you kan. Visa dot, okay. Yang penting ialah this one. Dot, kena ada dot. Whatever file ni you nak letak, Visa ke, nama you sendiri, you letak. And then yang penting this one. Dot, kena HTML. This part yang penting. Okay, and then you save. See, bila you save, tanda star tadi tu hilang. Okay, so sekarang ni, okay, kat mana save tadi? Okay, I save kat dokumen. Okay, so sekarang ni, okay, you buka balik, you tengok dokumen yang you save tadi. Okay, you see dia punya, selepas kita save dia as HTML, dia akan terus appear Google Chrome kat sini. So it depends, kalau laptop you guna Internet Explorer ke, dia akan appear as Internet Explorer. So kalau untuk my laptop, memang I biasa buka Chrome, so dia akan appear as Chrome kat sini. Okay, so as if this is your website lah. Okay, so bila you buka, okay, see, dia akan appear macam ni. So title yang I letak Medium Visa website tu, dia appear dekat this tab. Okay, so please remind that. Okay, so bila you nak pergi balik dekat you punya Notepad tadi, okay, kalau let's say you dah tutup this one, you dah tutup file ni, macam mana you nak buka balik? If let's say I tutup, so this one I tutup dulu. Okay, macam mana you nak buka balik? Okay, sebab dia takkan appear dah dalam bentuk Notepad. So macam mana you nak buka balik? You just pergi dekat this document ni yang dah tukar kepada HTML ni, and then you right click. Okay, you buat open with this one, Notepad. Okay, dan dia akan appear dalam bentuk Notepad balik. So kalau you ada apa-apa perubahan kat sini, you letak kat sini. Okay, see, dia akan ada macam ni lah. So kalau let's say you ada berubah sikit pun, you letak tanda. Okay, dia akan letak, nampak, dia akan berubah balik tanda bintang kat situ, menunjukkan dokumen ni tak save lagi. Okay, so every time kalau you buat apa ni changes, make sure you save. Okay, so selepas title, apa kita nak letak? Sekejap, smart. Okay, so okay, let's go through again kita punya script. Okay, so basically selepas head kita letak title, selepas tu kita letak body. This is what body. Selepas body kita akan letak H1, H2, H3 up to H6 headings.
heading. So kalau macam I mention dalam kelas, H1 dia akan jadi paling besar, H2 kecil, H3 kecil, makin lama makin kecil. Okay, so let's start dengan H1. Oh, okay, go to here so that you nampak I just pergi kat sini dulu. Okay, so selepas head, then you can start with your website body. So opening tab for body, and don't forget closing tab. Okay, so the first one you nak letak heading number 1 sorry, H1. Dah lupa. This is HTML basic tutorial. Okay. This is HTML basic tutorial. Okay, I terlupa satu benda. Apa yang I terlupa buat closing tag. So jangan lupa So make sure you kena letak closing tag every time you letak apa-apalah. Okay. So cuba biasakan, sebab this is our first time kan. So cuba biasakan every time you buat tu you kena save. Okay, every time you buat you save. So save. Okay, dia tak keluar dah yang apa ni bentuk star tadi tu kan. Okay, so you open again. So this time dah ada. This is HTML basic tutorial. So like I said in the class, H1 dia paling besar. Okay, dia punya font dia paling besar. Okay, kalau you tanya I sekarang ni, okay medium, I tak nak ni lah, I tak nak font ni, I think this is font Times New Roman, I tak nak font Times New Roman, I nak font lain. Boleh, kita akan buat dalam CSS nanti, CSS part. Sekarang ni kita nak bina tiang dia dulu kan, rumah tu kita nak bina tiang dia, tangga dia dulu. So I ajar benda basic dululah kat you. Okay, second part tu sabar, kita nak buat. Okay, we are going to learn about basic. Okay, now kita start. Selepas H1 kita letak P1, P, paragraph. Sorry. So opening tab for paragraph, and terus letak closing tab for paragraph. Okay. We are going to learn about basic tutorial of HTML. Okay. Mungkin ada student yang tertanya-tanya, okay, perlu tab macam ni ke, ataupun kena exactly macam ni ke, macam mana? Okay, sebenarnya tak kisah as long as you ikut permulaan dan akhir dia tu, dia tak kisah you nak tab ke tak nak tab ke. Sebab kalau you tab macam ni banyak-banyak sekali pun, okay, if let's say and then you save, apa akan jadi? This one you close balik lah. Oh sorry, you don't have to close actually, you just need to refresh. How to refresh? Here. Okay, see, dia still akan appear tepi tu. Dia takkan appear macam kita nak tag tak ada. Dia takkan appear dekat tengah-tengah, dia takkan appear tepi. Sebab dia akan ada skrip lain untuk macam mana you nak appear di tengah-tengah. Okay, so no worries, you letaklah tab macam mana pun dia akan still appear ikut you punya, selagi you letak closing dan opening tab dekat tempat yang sama, dia takkan ikut sama ada you tab banyak kali ke, dia akan letak tempat yang sama, dia akan start dengan sebelah kiri ni sekali. Okay, so every time kalau you buat script you kena make sure you nak refresh dekat website, you just tekan this one, reload this page. Okay, so apa yang I dah letak tadi, we are going to learn about basic tutorial of HTML. Dia appear dekat
the first paragraph. Alright, so this one jangan lupa